nami bo bangsa royong lingan adu laibi bo bangsa royong lingan agranggaman nanti aboy atanaku angajang gamenden bagu maring bokkuri unji salon atanaku angai lingan adu laibi जोटा कि आम्भे माने डिसेम्बर मास बोली कहूँ डिसेम्बर मासर गोटे अन्य मीनिंग गुड़ाक रोचे जोटा कि मिराकल मंथ बोली कहती गोटे रूपमंग दागिन अंगाई गामने जनदेन अलें गाम रखते कनी डिसेम्बर अंगाई लिंगन अलें अड़ुलाई पे अंतिना सन कं कूडबन जानुआरी अंगाई सरिंग नमीनतन सिकोजा kitungan anak nyanam bati kitungan anak thangoram bati nalle nadulai binasan etigo ele bible kinol neti bagu joana biran 32 অধ্যায় 12 পদ পঠন করা বাগু জোয়ানা বিরান বকুড়ি মিগেলা সুড়ান মিগেল কিনো লাগে আর বাংলা তো বাগু জোয়ানা 32 অধ্যায় 12 পদ पठन करंतु सरराnya sedah tipo dijingga masa bagu joana biran bokkuri migilasuran migelingan bokkuri migilasuran migelingan po Irap dingin ini baik itu. Kino leba. Bokur Miguel asuran, Miguel dengan saya. Oh. Itile gamang tu kan not mere. Soda bro ekang पुणी ताहा सहित कौनसी विदेशी देवता नथिला सेंता Tini nego aniron da kudo soram batine tile gamang tungan anson aman ranji nadong urungetin bara anin ampra butija biggada jatinji akhi tungan ada kuat एडा आम्भेमाने स्पष्ट भावरे एठारे गोटे विषय देखुछु जे परमेश्वर आम्भमानंक सहित आरंभरु शेष पर्यंत कड़ाई आनी अछंती तोड़ंग गमांकितुंगान अलेन आसुसुन सरिंग नमिनतान सिकोजा द ऑंगलेन तांगोरे उरुंगाइतिन कनी आयमलिंगान अकितित बिगड़ा कितुंगन जी आगासा अन्य देवता माने नाहंती कि अन्य एपरी भगवान माने नाहंती कि अन्य काहार देवादेवी माने आम्भमानंकु कड़ाई आनी नांती केवल आम्भमानंकर सदाप्रभु परमेश्वर पराक्रम परमेश्वर आम्भमानंकु कड़ाई आनी अछंती एई विषय रे आम्भे मान देखुछु आजिर प्रसंग होउची द लॉर्ड हु लीड्स आइगन आगमांतुंगन द ऑंगलेन तांगोरंते सेई परमेश्वर आम्भमानंक सहित सदा सर्वदा रहिबो सेइति पई प्रिय भाई भौणी माने आजिर सारांश आम्भे माने एठारे देखुछु द लॉर्ड इज वन हु लीड्स यू एवरी मिनिट एवरी डे सेई अछंती से परमेश्वर आम्भमानंक सहित सदा सर्वदा रहिबो आइगन अथोड़ंग गमांकितुंगन डीले मिनिटलिंगन डीले गोंतालिंगन डीले डिनालिंगन डीले रोयंगलिंगन डीले अंगाइलिंगन डीले पालिलिंगन डीले मिन्नुमलिंगन दonglen tangorangtin aninna sile nyamle donglen anin tangorte tanum limdam bunyak tonaninji enne koy birindan dakuti enne koy khulomanje dakuti enne koy mainanje dakuti donglen athangor binap sele donglen asagal binap sele donglen athandur binap sele donglen aurung binap sele bindo birindanji khulamanji donglen thangoraji itina sangam menden anji bitin aganit mallingan tangkan aganit mallingan janruman aganit mallingan etti goy banunyang lingan jenden rudim bangkin deti ijapo mone koro kakun ore uban kanambri abisoy legen nisum linden kakunyen ubanye kanambri dongyen arinting gamle titi completely gute manusya ku gruna koriba pai chesta koranti
कम्प्लीटली गोटे मनुष्य को घृणा करने चेष्टा करती किंतु सब्जेक्ट रे से माने बुझंती नहीं जो सब्जेक्ट सेटा न करिबा पाही कुआ जाइछि सेही विषय रे से माने ध्यान दियंती नहीं मने करो अब गाइल मरन आमन अलिंगा डोंग जुम्फट डोंग ने गामले बिंडे दिथिं गामते ओ खुनामर डोंग ने गाइल डोंग ने गामितिन जुम्फट डोंग ने गामेतिन झुंडड़ा डोंग ने गामेतिन खरंबरी खनितिन गामले ताकू घृणा करिबा पाई से माने चेष्टा करंती प्रिय भाई भौणी माने स्पष्ट भाव रे आंबे मान देखुछु गुटिए विषय रे गुटिए सब्जेक्ट रे जणे आंबे माननकु गुटे उपदेश दउची तार अर्थ कोन आंबे मानकर जीवन रो करेक्शन निमंते मंडरिंग ना लिंगलेन अबोय करेक्शन करिबा पाही एइटा करो नाही सेइटा करो नाही बोली से आंभ माननकु सिखाउ अछंती तथापि लोक माने बुझंती नाही एवं से माने कहंती नै सिए मते घृणा कला मोर कार्य को से पसंद कला नाही आणि अनिसमान बाराने निसमान बिरना मानिया गामले ताकू आड़ी तजी बरके एतिगो बिरदुम तजी काइन तजी कनी कुन गाम तजी प्रिय भाई भौणी माने देखंतु इठी आंबे मन गुटे अंश देखिबार अर्थ कोन परमेश्वर आंभ माननकु सृष्टि करि अछंती जेहु परमेश्वर आंभ माननकु सृष्टि करिकी आमे दिन जाक भूल काम कले भी आमे दिन जाक पाप कले भी बॉडी नालिंग पिंतुलिम भी जंडेन रोयंग निर्थिल खाया थिंग लगी अब बिरी मर नंबरी पागला मर नंबरी कुडी कोता रोयंग सील एंडुंग लबी जंडेन तोडंग गमांग तुंगन डोंग दे तुमजिम ते ओडा तुमजिम से आंभ माननकु प्रेम करू अछंती देखंतु प्रिय भाई भौणी माने बाइबल रे से कहि अछंती पाप को से घृणा करे किंतु पापी को नुहे पिंतु नानी नाड़ी थे बिंडो पिंतु मरंती क्रांत गलम बिंडती ठीक सही प्रकार बनुजांग लिंगन जनंगडेन गुटे से जदि भूल काम कला से गुटे बिरनाले मानिया थिंडेन और बिरनाले नंदंगे थिंडेन आणि बिरनाले मानिया गामले कंप्लीटली गुटे मनुष्य को रिजेक्ट करिबा कि गुटे कंप्लीटली गुटे मनुष्य को घृणा करिबा सेटा भलो नुहे सेहिति पाई परमेश्वर एठारे कहि अछंती हेथि गए गमांग थुंगन आनसन आमन रांजिन आडोंग उरुंगेथिन तांगोर रे उरुंगेथिन देखंतु जो सदा प्रभु परमेश्वर डीले आयम लिंगान डीले गंता लिंगान तंगसोय डकुलाय जनंगदे इजाबो तंगसोय डकुलाय जनंगदे डोंग लेनादिन तांगोरते डोंग लेनानिन गुपाते डोंग लेनानिन किगिते तुरतुरते से उछंती सदा प्रभु परमेश्वर पराक्रम परमेश्वर अंतिना सतरमजी डंबनात्रंजी अल्लेंड बना सीलिंगना बासुबिंडती एलियोन आंगांथी तोडों गमांग कितु नामंग बांडकुली एतिगो एलियोन आडोंग तांगोर रे उरुंगेथिन एतिगो जोसेफ आडोंग जन तांगोर रे उरुंगेथिन एतिगो अनोक आडोंग जन तांगोर रे उरुंगेथिन डीले बल्लोई मरंजी डीले कितु ना बल्लोई मरंजी तोडों गमांग कितु ना तांगोर रेथिन देखंतु जदि आंबे माने परमेश्वरन ठारे समर्पित हेबा अनप्तांगर हले नांगातांगाते ट्रावेलिंग करूछु विभिन्न जगह को आंबे मान जीवा गोटे जगह को आउ गोटे जगह को जाउछु इजाब गोटे जगह को गोटे अन्य जगह को जाउछु तार अर्थ नुहे जे से बस ड्राइवर आंब मान को भलरे नहीं गला आसरे गोटे ट्रेन ड्राइवर से आम मान को भलरे नहीं गला कि फ्लाइट रे आम माने भलरे गलु कि कोटी आम माने पहुँचलु सेठी आम माने भलरे पहुँचलु एले सेमानंकु आम मान धन्यवाद देबा कि परमेश्वर कर अनुग्रह आंभ मानंकु थिबा जुगु परमेश्वरंकर अनुग्रह सेई ड्राइवर ऊपर थिबा जुगु परमेश्वरंकर शक्ति सेमानंक ऊपर थिबा जुगु गुटिए मनुष्य को गुटिए स्थान रु अन्य स्थान को पहुँचेबा पाही से कौन करिथाए साहाय्य करिथाए प्रिय भाई भौणी माने जेते बेले परमेश्वरंक ठारे आंबे माने बसीभूत होउछु आंगान तले तोडंग गमांग कितुग नामंगबान डीले आयम बासुतबी आबिरना नंदंग थबी आबिरना मानी थबी एत्रे नानी डोंगले बंसकाम तांगोर रे उरुंग लगतीन
Ambim pede angati Januari anggai aduaitin tilingan abin agamle kanamin numlingan kanambari lumtai kunambari lumtai tanitian titai girjatinai gupatinai boleh kitu namang bam dabasutai nyen kinkinang kintai Bible ang kinoltai aboy kinkinang daku age jaha koruthili ebe koruni ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଗାମେ ଏ ଯାବ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୀତ ଗାହାନ୍ତି ନୂତନ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଗ୍ଦାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବିପଦ ହୁଅନ୍ତି ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିପଦ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବଡ଼ିନ ବବୁଜାନ ଗାମିତିନ Januari anggai lenga punam pule agian yang Bible training yirte wana Bible college dem bangsagam yen libu nirtolba lebih nyanul din rap titai gameti muta pai chesta kori ke gute Bible college re kotha hai ki dekhili semane mu semanku request koli garibo shreni pila asuchi patho padiba nimonte ta pai konosi paisa niyo nahi boli koile hele semane oke setire seman raji hei gole কিন্তু সে পিলা আউ বাইবল কলেজ কু গলা নাহি দেখন্তু প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ତଡ଼ଂ ଗବାଙ୍କିତୁ ଆତନୁଡୁ ନଲେ ନା ଆରଣ୍ଡି ନା ସିଙ୍ଗନା ପାଳିତବି ଅରେ ଲଖି ସିଙ୍ଗ ନମ୍ବରିଆ ପାଳିତବି ଲଖି ଆରଣ୍ଡି ନା ସିଙ୍ଗ ନମ୍ବରିଆ ପାଳିତବି ତଡ଼ଂ ଗବାଙ୍କିତୁ ଆତନୁଡୁ Aboy baloi maranji kitu na bantan jadong le punam pulle nyem Bible training yete Bible yang nabi nasali sumtai kanam beri gamang gamle jejing ti ene ko bunyang je dakudo semane English sikhiba nimonte semane Bible college ku jahanti Bible sikhiba nimonte nuhe परमेश्वरंकर वाक्य शिखिबा पाई नुहे सेमाने केवल इंग्लिश शिखिबा पाई जाहंती ए जाबो इंग्लिश शिखिबा पाई वाटे वाटे एटा उची गुटे कोन कहंती गामेडेन फुटपाथ रे नै कि डाबा होटल रे खाइबा सदृश से माने इंग्लिश शिखिबा पाई जावंती इंग्लिश शिखिबा पाई ओडिसा रु केरल काहेकि ओडिसा रु तमिलनाडु काहेकि निज गाँ रे जोटी ट्यूशन सेंटर होची स्पोकन इंग्लिश जोटी पढ़ौछंती सेठी जाई कि शिखिले होबनी ए जाप सेठी जाई कि शिखिले होबो नाही कि जदि इंग्लिश शिखिबार अछि एठारे कोन मेन विषय कोन आम्भे माने परमेश्वरंकर उपस्थिति रे थिले आम्भे माने गुटे परमेश्वरंकर लोक माने गामले अरब मडन जांगतबी तोडं गमांकितु नामन रांजी गामले अरब मडन जांगतबी एंगाले अबो डांसरिंग द्राक्षादान बनांडान डेली इजापो एंगाले डांसरिंग अबो द्राक्षादान बनांडान डेली जॉन का बोलम बागु आसुरालिंग खिनोलाय तिति यांगम बनांडान डेली इजापो Bago sudah aboy dengan po. Kondota titi iting gamte gameden. Bar bago sering anak biagi dina. Korek sir? Aha, satu link kinolai. Oh, sorry. Satu link na kinol ba? Ji sung gametin ji. Derak ku danji. Dan bate beriba bar aninje antate ablalar sikoja berilaji. Amen. Tamjilingan jeng kinolai. Ansering anin opngetinji. Nami genan genle. Jumdaran adne maranji amang ban pangpa bar aninji antate Banglaji. Sentam boy boy sentam kinolling kituna sitamti iti lekha jaichi kono jisur aninjina dong gametin drakku danglingan dam bariba bar aninji kunati barilaji itim barilaji dam barilaji setire konosi sini na mayaji gudo na mayaji ki konosi anguro na mayaji konosi kichi misai no thile sebane kebodo pani sithi purei thile dam barilaji Tamjiling anything amazing answering aninji adong opngethin nami ginangkille jumdaran adane maran adong
इतिबा गिनांग किले सेतिरे कौनसी चेंज करा गला कि गाथी बा गामे तिपो गाथी बा बंसगा माई बा गामे तिपो और माई लगी बा बंसगा पो सीनीली और बंसगा पो गडिल गाम माई लगी बा गाय थी माई लगी बा दमक गामार औसंतन आनी ओपंगे तिंजी जुमदारन आडने मरन amangban pangba bar aninji antati pangji देखंतु यार आरूप मंगदागे तिंजिलिंगन बारो के किनोला तिंजिलिंगन किनोलनेते बिंदो जुमदारन आडने मरन ड्राइक्यान आडेलेन आडान आमिnya amai mai len anang do wan sering dele antate agalamat bindo dan gendalen agangkel maranji karena tu wan sering gadili buti jak galamat bindo satang आएंगन अगंखिल मर्जी आएंगन अबारा मरंजी आंजी सत्त गलम लजी यांगा माडा आंजी कोत योंग लजी यांगा माडा बातिना निजी गेनांगिल पांग लजी कुना तांजी सत्त गलम ओके बुति ज गलम ते कनंबरी अबारान थोडों गमांग कितुंग लुमते अल्लेन मंड्रिंग नालेन कनंबरी डांस सरिंग अबो ड्राक्याडन जनंग अबांडा बिंडती नमी अतनकु सालो लिंगा इराइतिन अतनकु मिन्नम लिंगा इराइतिन अतनकु अंगाई लिंगा नडुलाइबी नमी मंड्रेंग नाले बनांडान डेलीपो कनातलेंद बना आवगल बिंडती अल्ले मंड्रेंग नाले बनांडान जेन डेलीपो कनाता आवगल बिंडती अल्लेन दमन अतुंजिंग दमना बिंडती आम्भे मान निजोकु परीक्षा करिबाकु पड़िबो जे आम्भ मानकर जीवन आम्भ मानकर मन आम्भ मानकर शरीर कोन बधड़ी गला कि बनांडान डेलीपो कनाती अल्लेन दमन आवल दमना बिंडती अंतिना सनानिति गामेतिन ड्रक्कुडांगलिंगान दाम बरिबा देखंतु एडी प्रिय भाई भौणी माने गोटे विषय आम मान देखुअछु जोटा कि परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट कार्य करुथिबा व्यक्ति माननकु कहउछंती जे तुम्भे माने मु जहा कहउची ताहा कर पानी भर्ती कर बोली कहउथिला पानी भर्ती कर से माने पानी भर्ती कले जेते बेडे पानी फुल हे गला आउ किछि समय विलंब न करी आउ परमेश्वर कौन सी लेट न करी से आउ अथाप्दं गामेथिन गिनांगिले डने मरनाडों इतिबा गिनांगिले जुमदार नाडने मरनाडों इतिबा गामेथिन आंगंती तोड़ों गमांग कितु नामंग बनले दमतिबी एटने कोई अल्लें जनंग बनांडा जे इंजांगतिबी अबोय दान अगरंग गामन बुति जपो सारियंजी अजिनसो दान गामलेंडेम बुति जपो सारियजी गामेंडेन दान ओंगाजन रबांग तबी न्याडाले दम यतबी जे इंगंडम माजिंग जे इंगंडम इतिन बाजिंग तबी आमत थिम्बी उमा थिम्बी सब यूज करूछु तथापि तार भेलु देबा पाई किए आगो को आसीबे नाई पानी रो भेलु किए दियंती नाही हां पानी रो भेलु किए दियंती नाही ठीक सही प्रकार प्रिय भाई बौड़ी माने अले आंगांती पिंतु मरन गडिलंतीन अले पिंतु लिंगन डाकुतिबी खायातिंग ऑर्डर दागिन अमंडनमरी बासुतबी कुनयम लिंगम बुति जे दोंगलेन अन्ना मडे ओडे बुति जे दोंगलेन अतुम यिमे ओडे बुति जे दोंगलेन इतिन गमते बुति जे दोंगलेन इतिन असे अनसे अतुम यिमे देखंतु प्रिय भाई बौड़ी माने व्हाट ए ग्रेट थिंग्स हियर केते गुटे अद्भुत विषय अछि हम मान देखुछु सेति पाई प्रिय भाई बोल माने वी हैव टू रिपेंट आवरसेल्फ आम्भे माने मन परिवर्तन करबा को पड़िबो आम्भे माने मन परिवर्तन करबा को पड़िबो आपण माने वर्तमान कोठी अछंती सेटा जानिबा को पड़िबो मन परिवर्तन अर्थ नुहे जे आज्ञा आमे तो मद पिउनु आमे तो गुटका खाउनु आमे माने तो कइनी खाउनु एटा खाउनु आमे माने किमदी मन परिवर्तन करिबो मन परिवर्तन अर्थ आगे जहा करूथिली एबे करूनी आगे जहा करू नथिली एबे करिबी तार अर्थ नुहे आगे जो विषय रे मु निष्पत्ति कली सेटा पूर्ण करी नाही हां निकोदिमस सॉरी अनानियो एवं सफीरा जेते बेडे सेमानंक जीवन रे जहा निष्पत्ति करिथिले सेटा पूरा न करितिबा जुगु सेमानंकर प्राण अरेइले
ଦେଖନ୍ତୁ onanyo do sopiran itin religi anji jib jib liji tolong gamang kitu namang ban pitro namang ban ileji alle gamaji allen jannong le sering janrum le sering gorjang le sering labo le sering itinta nang tai kunata le kitu na dong atik tai gamle ile jib jib bir naji bindo angan tinyang leji papa engale oloi leben nai kinyang lebih sering de la Tasungane galjo jar anyang lebih ayam lingan buat jar kitu na dong ti lebih na suit tadi no jar tade ija ti belamati agam tabi nambri illade te illade unat lebun dekhontu परमेश्वरंकर बाग को न देवा जुगु सेमानंकर जीवन कौन है सेमानंकर प्राण से माने हरैले सेमानंकर प्राण से माने हरैले एठी आम्भे माने मन परिवर्तन करिवार अर्थ आम्भे माने वर्तमान पर्यंत जहा परमेश्वर को देई नाउ सेटा देबा को पड़िबो एत्तरेन तोडंग मांकितु नल्ले नंपरा बासुते एत्तरेन तोडंग मांकितु नल्ले नंपरा अनप सितांतिते एत्तरेन तोडंग मांकितु नल्ले नंपरा गरोते सेइति पाए आम्बे माने देखोछु जोटा कि इठी लेखा जाइछि अल्ले ना बोय डांसर इंट्रा क्याड नंबरी बनांडा जी ना यांग बिनेति आंगन तले ना बोय बनांडा जी यांग तबी जते बेडे आम्भे माने गुटे मन परिवर्तन रो डेफिनेशन कि ताहार सिग्निफिकेशन जते आम्भे मान को शरीर रे आसीबो जते आम्भे मान को हृदय रे आसीबो ताहार गुटिए कुमोड़ो एवं तार गुटिए इमोशनल फेन गोटे रिक्रिएट हम आम्ब मान जीवन में परमेश्वर गोटे अवतरण आम्भ मान परमेश्वर अवतरण आम्भ मान लोक लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 35 पद पठन करंतु कौन लिखा जाइछि लोक कंबल ना आसुड़ा बक्कुड़ी मिकली आगली केनो Disirianji anyinado jalangle gameten maris janglan mangba nam itai daine do kudup sring lanangkan arnatin dong nam lupte kunasan aingan amrit honan kanudan dete anin krist kitungan aon gamle anak nyaman nyangte amen चिंतन इठी कौन लिखा जाइछि तुम्भ उपरे पवित्र आत्मांकर अवतरण हब इति गाते तुम्भ उपरे पवित्र आत्मांकर अवतरण हब ओडिया रे केमिति लिखा जाइछि गामेडेन दूत ताहाकु उत्तर देले पवित्र आत्मा तुम्भ उपरे अवतरण करिभे वो पराक्रम शक्ति तुम्भको आभूरिब पराक्रम शक्ति तुम्भको आभूरिब एटा देखंतु केते उत्तम भाव लिखा जाइछि परमेश्वरंकर शक्ति आंभ मानंकु आभूरिबे पवित्र आत्मा आंभ मानंक उपरे अवतरण करिब जेते बेडे आंभ माने एइटा केबे अगठिबो परमेश्वरंक ठारे समर्पण जतड़ करिबा आंगते तोडंग गमांग कितुना डोंग मंड्रेंग नालिंगलेन जीसु क्रिस्तु डाप्लू मरनेंग गाम जातबे कुन आयम लिंगान पवित्र आत्मा आंभ मानंक उपरे अवतरण करिबे तोडंग गमांग कितुना डाप्लू मरनेंग गाम लांगते जातबे सेइटा ओछि आंभ मानंक जीवन रे गुटे क्रिसमस रो गुटे फेस्टिवल आरंभ हबो अब किसमिसी अब दूर सुसुनान देती तोड़ों गमांग खितुना डोंग आंगा तलें जात भी मंड्रिंग नालिंग जापो मंड्रिंग नालिंग जाल बिंडेला तोड़ों गमांग खितुना डोंग अब किसमिसी अब दूरन सुसुनान देती कना तो जजिक तो मरन जगलनी सत्तंग कहते जोनो तो इतिंग अब तो भी रनु कुम बक्सगा माइलिया डकुन जी सत्ता किसमिसी ngang gorjangan itinji papa किसमिसी ngang सत्ता gorjangan itinji itu ba किसमिसी तो ngan asam
ବର୍ଷ ସାରା ମଦ ପିଇକି ରହିବେ, ବର୍ଷ ସାରା ଗୁଟକା ଖାଇକି ରହିବେ, ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇନି ଖାଇକି ରହିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଯେଉଁଟାକି 25 ତାରିଖ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଦିନ ଯାଇକି ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ବଳିଆ ବସିବେ। ବାହାରେ ସେମାନେ ଦୂତ ବଳିଆ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧ ବଳିଆ ଥିବେ। ବାହାରେ ଦୂତ, ଭିତରେ ଭୂତ ଆଗାମ ଥିବେ ନମ୍ବରୀ। ସେମାନେ ସତରେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ସେଠି ବସନ୍ତି। ଏଯାପ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯେତେବେଳେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କମିଗଲେ ଆମେମାନେ ଚାର୍ଜ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲେ ସେମାନେ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ତାପରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଛୁଟି ମିଳୁନାହିଁ, ଆମକୁ ଛୁଟି ମିଳୁନାହିଁ, ରୟଙ୍ଗ ନା ଯାଙ୍ଗାଏ, ଛୁଟି ନା ଯାଙ୍ଗାଏ, ଏ ବଡ କଷ୍ଟରେ ଛୁଟି ମାଗିକି ଆସିଛୁ। ସେଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାମ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଲ୍ୟାମ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍। ବଡ କଷ୍ଟରେ ଛୁଟି ପାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା, 3 ଦିନ ପାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା, 24, 25, 26, 27ରେ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এইটা ସେମାନେ କରନ୍ତି। କିଏ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସତରେ ଛୁଟି ମିଳିନଥିଲା, କି ପାଇଥିଲେ କି ପାଇନଥିବେ। ଲେମ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଛ କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ମଣ୍ଡନାଡଂ ଜଲଦାର ରପ୍ତିତବି ବିଣ୍ଡ କିତୁଙ୍ଗନାଡଂ ତେ ଆଲେନ୍ କିତୁନାଡଂ ଜଲଦା তাই গামলে মনরাঞ্জাডং জলদা তবি ওড়ে মনরাঞ্জাডং জলদা তাই গামলে কিতুনাডং জলদা তবি ই যাব। ସତରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର କାମ କରୁଥିଲା ବଢ଼ିଆ, ସେମାନେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଛୁଟି ମିଳୁନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଲୁ, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଆମେମାନେ ଆସିଅଛୁ। କିଏ ଜାଣିଛି ଟାଉନରେ କି କାମ କରୁଅଛନ୍ତି? କିଏ ଜାଣିଛି? ଏ ଯାଅ, କିଏ ଜାଣିଛି? ଥରେ ମୁଁ ଫୁଲବାଣୀକୁ ଯାଇଥିଲି, କନ୍ଧମାଳକୁ ଯାଇଥିଲି। সেটা হচ্ছে কন্ধমাড় এবং কড়াଣ୍ଡିର ବର୍ଡର, ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲି। ଅନେକ ଭଉଣୀମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଚେନ୍ନାଇରେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଷୟ କହୁନି, ଭଉଣୀମାନେ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଟଙ୍କା ମାସକୁ ମାସ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେ ପରିବାର ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କର ଝିଅମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ଆହୁରି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଚେନ୍ନାଇରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି କି କାମ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ନାଗଲା ମାଇଥି ନା ବାରଲନ୍ତଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କେଉଁ କାମ ଅଛି ଦିନକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମାସକୁ ଭିତରେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇବା? ମୁଁ ଆହୁରି ଛାନିଆ ହେଇଗଲି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ତାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର କାମ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଶେଷରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେଟା ହେଉଛି ବେଶ୍ୟା କାମ। ବେଶ୍ୟା କାମ କରି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଶିଖିଥିଲୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆମ୍ଭେମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀର ନର୍ଖର କୁଣ୍ଡରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ। ଡଙ୍ଗଲେନା ବଇ କିତୁଙ୍ଗନ ଆଶ୍ରୟବାସିଙ୍ଗନ ବଗା ଡଙ୍ଗଲେନା ଲେନ୍ আপসির লবি দেন কিতুগনা শ্রেবাসিগন আপসির লবি বারোকি আলেন দমান থগি সিংলিঙ্গান গাটলুডম লিম্বি। এটা জানি রখন্তু। সেটা মু চানিয়া ହେଇଗଲି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ 21 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ଝିଅ ପିଲା ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି କମେଇ ପାରିବ? ଆଇ ୱାଜ୍ ସକ୍। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ବିଷୟ କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି?
आपण माने विभिन्न टाउन रे अछंती आपण माने विभिन्न सिटी रे अछंती आपण मानकर काम कोन परमेश्वर जानि अछंती आपण माने कोठी रहउचंती परमेश्वर जानि अछंती कितुंग नानी गलम अंतिना सतित गामे दिन बागु जोआना बीर ने मनरानी जे प्रने त्रिले परमेश्वर सेमानकर लोक मानक सहित गमनागमन करंती गमनागमन करंती देखंतु आम्बे माने विभिन्न स्थान रे थाई कि मध्य सेठी रहिले तोड़ंग गमांग की तुंगन तो ऑनलाइन गिगीते अंतिनासन अल्लेन तमन तोड़ंग गमांग की तुंगन आमंग बान बरी लोग सुफे दमले अतिक दमने बिंदती एत्रेन तो ऑनलाइन अब सीताले अब डाइनाले पर कि बनांडा जी बनांडा गारंटियां तेले आमंग बन तो ऑनलाइन उरुंग लगते हिजापो करम बरी अबनांडा नयांग बिन अपसेले रुआंग राजमन आगम बिन अपसेले इतने आलम बिंदती हिजापो तिथे जॉन कम्बोलन यागिया सुडान निकोदिमोस इतिंगामे ते जिसु नामंग बातात लकिनो लिते किनो लाइबा यागिया सुडान जी कोंडो ता किनो लाइबा आबो इसले कोंडो ता किनो लबिने कुदुब गलम तो किनो बा पठन करिबेले पठन करंतु पारिसी आमंगलिंगान निकोदिमस अनिमान बो मनरा डेकुले anin juda maranci abo dene maran dui togalana nang anin jisun amang ban ye tingame rabi aman na kitungan mangnam sering air tanyen aboy nyanang na maran antati anlen aglam itinasan gamren den ayingan aru mangdaman abaran aman lumte antati bogat kitungan anin ampra dekulinden buticha amanra rapti adlume predalo teacher sir okay kino la jisu anna dongan jalangle opungeti jari tingam lengin opungtam boga buticha amanra barkudan anyang lenden anin kitungan arazam rapti agje kitungan arazam rapti agje sintam ethi lekha jaichi निकोदिमोस आनी तोड़ंग गमांग कितुन आमंगबान जीसु क्रिस्ट आमंगबान यानी ले ये थिंगामे नियन रुआंग राजमन आगम बिनप सेले कितुंगन आराजम लिंगन आइर बिनप सेले नियन इथिन आलुम बिनती मनरान रप्ती इथिन लुम्बिन देती तीत जीसु क्रिस्ट नाडोंग जानंग ले गामे थिन बोगा मनरान बुतिजा मनरान बारकुडन अज्ञांग लेंडेन आनी कितुंगन आराजम रप्ती अगने गनले रप्ती अग्जे हिजाब अग्जे एटा गुठे देखंतु मन परिवर्तन न करिले थोड़ं गमांकितु नामंग बनले देखुन बिंडेन थोड़ं गमांकितु नामंग बन बासुले बिंडेन अलेना बॉय बारकुडन न्यांगले बिंडे थोड़ं गमांकितुंगन और कितुन आराजम लिंगन गनले रप्ती तबी गनले रप्ती बी अंतिना सत्ती आनी गामेथिन अल्लेन अबोय बारकुडन अन्यांग बिंडेती बारकुडन अगरंगामन बारोकी यगन अकपुंगलिंग गनांगले दुंग बिंती अर्रेंगले क्रुकुडन देले कुनात दोंगन अक्रुकुडन गामतिची अबोय जंगड़ा दागिन अक्रुकुडन देबिन देल देनला अबोय तुबुब दनाति बिंडेती दाम बातिन तुबुब दाति लेबिसी कोइडेम बारकुडन गडेती सेटा इठी एक्सप्लेनेशन करा जाइछि प्रिय भाई भौणी माने एतिको सनिकिन कंबोलन 32 अध्याय 8 पद पद करत सनिके कंब गीत सहित तार 32 अध्याय 8 पद किनो पठन करिबा बेंड मनरान आमंगलिंगा आबोय जांगरांडकु दोब्रै नतिरम कितुंgan atrongim man ani nadongan ganan ludan tikte amen ganan ludan tikte amen इठी आंबे मन देखुचु गनल लुडन तिकते इजाप अतिन आप किनोले हां सर 32 अध्याय 8 पद अंतिपो इजा अंतते किनोला पठन करिबा किनोला wan atnoran aman wa airbin deti antatingin nyang tan
Manyen bati dongnam absut gotai praise the Lord. Iti tolong gamang tungan ajanip jip bira nami mandreng nalingle nitinggam te wan atangoran amben nyanabin dethi wan atangoran amben yirbin dethi antati nye nyang nyang tabin এটা হচ্ছে পরমেশ্বরଙ୍କର বাগদান tolong gamang kitungan gamte nye nyang nyang tabin nye apsuit tabin wa yirbin dethi nye apsuit tabin ଏ ଯାପ କାଲି ନା ପରଦିନ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଲରି ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ନେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟରେ ସେଟା ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କଳିଙ୍ଗ ଗାଠି ଚଢ଼ିଲା ପରେ ସେଟା ଗୋଟେ କେତେ ଦୂର ଆସ୍କାରୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ଗଲା ପରେ ସେ ଖୁବ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଗଲା ସେ ବି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ସେଟା ହେଉଛି ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ର ରାସ୍ତା ନାଇଁ କି ଆଜିକାଲି ଗାଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ନାସଲାଇଥାନ୍ତି ଆମର ସେମାନେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ବିଣ୍ଡୋ ଏଠି ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ତଡ଼ଙ୍କ ମା କିତୁ ନିତିଙ୍ଗାମତେ ୱାନ୍ ଆତଙ୍ଗର ଆମନ ଆଇରବିନ୍ ଦେତି ଆନ୍ତାତି nye nyang nyang tam matnye batin ତଅଂ ନାମ ଆପସୁଇ ଗତମ ଗାମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଗଦାନ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଗଦାନ ତଡ଼ଙ୍କ ମାଙ୍କିତୁଙ୍ଗନ ଡଙ୍ଗଲେ ଆଜିବ ଜିପ୍ତେ ନା ପିର୍ନା antinasana allenta matik damlin todong kamang kitungan amang bumpas kulo benden ani dile ayam to onglen ap tangorte anganti Israel maranji etigoy areng tangor ringen nyalinji kunayam lingan to kitungan adong anji ap tangorete ani jamper dakuli oruban ayam lingan togi suna nambari tamban ayam lingan trup sun nambari baroki etigoy mannan do riangan aonti jelan adong jetietin riangan aonti jelanji baroki manan tiantile janum cuman tiantile aptangore urungetin kanambri atodong gamang kitungan allenampra dakute engale noan aman reng nalingan abirin dan jadong etigo bungsang lingan urungle etigo ating kitungan abaloi maranji kitungan aptangoretin atambari allen jalan donglen aptangorte antinasan aning gametin Moses namang lingan nyen aninna nyenna nye manran jamang Israel maran jamang aigan akitung gamle itin gamle yop lingna agame tin ayam lingan todong gamang kitungan jalang legame tin I am that I am mujhe ochise swayambhu buli kohibaku kohila antina sataram yuda banyak tranji aingana todong gamang kitungan donglen naminta siko ja tangoretin atina todong gamang kitungan oke air tan ala gudina lingi janang anin dongle tangore urungte ale nami saring atik jam nabindeti mono poribortono kori pormeshwaranko agoku amban jibaku podibo todong gamang kitungan amang ban ale air bindeti todong gamang kitungan amang ban atik jam nabindeti eteren anin donglen apnyana te kana merias kana kekhudu ben alum bin seriti tisnai sai dirnan tigdamnan mananin surphit damnan kan khudu ban mangling lenda kulin den todong gamang kitungan dong lem bari loge apsita te antina sandik ne bati kitungan dong lem bari loge apsita ite baroki kitungan ajarina kana beri adina lingan aroyong lingan dong len abadwai tinasan kitungan dong sanisinan dete baroki tiniri dile aruk kulibin aman ranji khudu bin kitungan dong